Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Atukufu mawakala wa daula nanu atukufu wa Komori warudunga utipia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andani abadi rizamba do huomba Mungu mzewa hatu mzee mufti yakabani armishe nsinu armishe dini arumwa mahame ngumitanna Mwenyezi Mungu amtamani, Mwenyezi Mungu anjalie banoli yake armarahma nani wananyauti pia Mungu anjalie ya kaurenge place yahe fundi Abubakar. Mwenyezi Mungu amnike murimle yashinde yarumishihe ya dini na Uislamu amade mwananya. Rombe Mungu Mwenyezi Mungu akubalie zedwa zahatu yarjanlie haini khairiyon pia ho hanzaha. Kwa hizo watukufu ye constitution sharia shahe daula shamba harma article ya mngomeranda natsano kaya rais wa daula kadu nzimar mamaha ngujo ya khutubie ya mawakala haruma namna ya daula endao alafu bezabirale wenu ndongo za ajabu au kaya emahalarli yanu harma kaleo do handa nezijiriu shema halarli yobanu ngarjo pe tarikha he malan ka hunu de mahala ema conseiller wa ho kato hokolo watanganya honti pia ndawo watendewa na president du conseil akokati hiyo Ibrahim Abdallah wa déclarer indépendance unilatérale ya hensia hatu. Mwenyezi Mungu janlia wa ya watamani Mungu ya warehemu ya waleze bema walona mu yawanike umrimle yawanike na husnul khatima. Mwenyezi Mungu janlie yembana waiwana hensia hao ani dasi. Mwenyezi Mungu janlie watijiche mahalajo kaya shawaji fakhari kamwa benti ya wabatina njia harumale suala hilo bafanyiwa referendum mahashihi na majara shindana mingo mfukarna nne alafu Komori haruma mengo shenda na watana haruma jana wamba ngwanzo independence sha wakati hiyo wananyasi wa maore wavote mengo miranda ruka kwa Twitter ba wazungu badala ukawende wa declare eze resulta ukaza daula wende hariwa kahambesi wahaisiwa ede shatunga wajiruhusu warenge maore wabangi wa hao Hamid Abdallah Jabanu wananya wajafanya declaration unilatérale ya independence. Mwenyezi Mungu warehemu yawanike husnul khatima kama gabenzo namu shabo kawati zazidi au kaya rendo Nations Unies ngwajanlia wakati hiyo hao jimlifu haonti pia wakubali ha resolution ya mwaka 1974 ya ukaya ye Komori umasi wa mane alafu miongoni mwaze si za Mwenyezi Mungu ngarujwa kwa Faransa ngwa harume conseil de sécurité ngwa jahara independance hatu shawaji abstain na bodo hamba halwa kihao kakinde dirien consent engewa voteno garjajo kanga independant ba hau garjajo kanga smani wat maswan shawakubali yani wadaza wakubali ebonge rirende haukaya yabo shesi washai yintia Komori maswamane harma ukaya ranzoka twata jabaha wakazana ukaya ngone maore ngwafanyuzwa nzao sha haini nongoza fanya maore ye Nations Unies wazamba ukaya obatani kwa nauzirenga kwa nauziduka sha yonti ya mvungu arumaze mvuza hao sha mengo numaze sirizajiri doka onvuranu hatu dasinao sharanzi mahashihi na majana shindana mengo mfukarna nane gasina relation diplomatique ndasinao Basi ambassadeur hongo na ambassadeur hu. Ze relation gizo bazima na bonga bomvura no.
ya wetu mangi yo ya ukaya ala kule hali lazima garjo honda na haundu na ukaya mwajalie rifanye na za ufanya hata wakomori ni wazungu hawakomori wazungu riwahensize mawaratha wajoka radhi wajoka makini ini bahanu mndo wajoka ya jwekango hau ya tikinamba tabu kamnezi mwabenzi yode shatonga ataje ndabaha rilonda sina ortongo hadisi ile suala la maore mmono kanyumeni banu tikapari alelize duna hamba ukamaore yoko moria wawamba kawa maore yo wa Faransa shabona zamba kwa jandre mambuda wala kwa jantoa wenge yonge unisauka ya ngabo bahanu boko ngwa kubaliu wenge abo sidira dunga ukabaha rifanyeza ufanya hata nurishinde maudu rihundane ni wanyasi wa maore yode mali ya ukaya mahash ziwizi lida 2015 mzee wa hatu mzalibazi mguna mrehemu andu pia ngwa juwao ye mruo akademi ngoni mandu akabanu akabdeclare independence mru arumishi hensi ya hahe andu pia ngwa juwao hanzensi ya hahe nina wakawana hensi ya hahe haju hadu ngane na wandu le 11 août wa paro mouvement 11 wamboka kairi rifanye ye bilan ya he mahamengo mine na milia independence ani narambe ezakiri nezatukiri ukatila shinde ribadili rende mwendo wa nyumeni wa hensi ya hatu ishinde ikaye hamade zenti ziliondwa bahai iyo 2015 le mouvement ya lancewa mgwaja la 2016 votewa tikubalize nuizo tikubali 6 juillet tizamba betsalam tirohawa tendo Nations Unies tende Egypte awini au Caire si la Addis Abeba harmaze structure internationale liyo pia tiwambia ukayanga fanya bilan ya heze kanzu independence wakubali hata eskura kufanya za sizinu wonti pia wabe hawandu wakarmaza sizizo mwaja aliazibiri mwa hibenza mziono yojana wakomori pia harmazi hivi ziraru wakarmaye ya sizizo heze namna pia rondo siasa rondo societe civile samga hibenza ngabatuka zoto mkino malanpi anko toko banupi shana mkira venti heze lejimbo bantu bano heze lejimbo sha osilamu beho nongo jatso dunga na mnyezi mudabe hambia mtume eleo toka ngasana ngo kwa kabazibanda barada abangara hada nao shao kale unurike ikhtilafi yonongo ya lazimu ni muhimu ndoka za ikhtilafi hizo zitende zimenye ila faida ya hatu sonti pia na ndo karike na daula ijoka wazima ya amani na maendeleo na mnabo kwema waratharanki wanwaze wa hatu wakawana banu ho hurunu Mwenyezi Mungu ajalie baturiki na ufahari ya mnikwa na hatu nyonti pia mlo ya kausonti bese washashi do wasoma no ukolo gasi washashi rasoma no ukolo shanyonti pia mtosoma mfanyiwa na independence wo ufahari wa hatu wo ufahari wa independence ya hatu wo ufahari wa hozo wa hatu wakauta independence akakale wanwa unansinga rumoni wanduoti pia wazalwa wa forme wa independence yabo kabati neema hoji mayo yabodo kaya maudu ekale gashili je kamgwa benze galjo hunda wandu waliswarifu ikede faida ya head bange ritimiza assis watola recommandation rendelea harumaze recommandation nando kaya rifanye referendum ribadili zanongo kongora mangondo zibadiliwa harume constitution waka debahu ya turnati la kada turnati kija tola mzijonsi pia de kinyume itomvu akaisi washakana manda Mohamed Sanubahi hawaha hoja kwa kana mahakume itomvu haukale weinu wakomori pia bake we mali we mgazija we mzuani maudu we maore shawa komori pia ndo amba we udwala mukirais yabo ilekeza ula uzima wa hatu yabo irenforce la unité hatu aka unité hatu hatarjoshi darfanye ponzilie zenti zensiwa ngiyo harumaze parti politique kensi wazima rirongo zina zima bage rifanye referendum
heza tao harma constitution ribadili rija bakavota kazifanyihe wamide na tsungua kanga mzio yezina kaniyo nende harma voti na wema juriste wamba ukaya tijojo baki hata 2021 ngeli jerandise system okati hiyo samba asha tujo bawdu joka jebungo hindi kairi rifanye haba hai wengere ngeri skiyor fanyaze voti zibiri ha amana usalama mbokanda rifanyaze voti za hema raisi de rais de gouverneur ngwaja ala bahatsanyi mdamkansi heze voti za hema wakala wa daula ya wodo kaya sila ndongo za recommande wa constitution isas kanti pia opande wa hizo structure za daula yebila yafanyiwa gejafanywa kanungo ya siasa bahi shaifanywa kangabo unayi ngabo tabu nganzore ndele harma kale ori unde ntia hatu rinja nziana alhamdulillah harma mahamili rishindi ndongo za mwenje randisaze nzia haini hazafanywa ifanyiwa no maendeleo ya shida yendelee Mwenyezi Mungu arabesha mraba keneti mengo ni maze exam za Mwenyezi Mungu haja muiona nti pekere tiyo ija iminyi ledima iminyi za lekoli za la pitali za nzia ata telefoni ifanya ze degazo tontipi alhamdulillah ngashukuru Mwenyezi Mungu hakauti ma komori ne determination hao basiri tsanganyiha ekenetiri rodingoni rikaza rendelea inuambao croissance yende hata 3,8 hata rije FMI warambia ka 2020 banu ijohe hata iwasudi 4,3 hiyo de croissance hazendelea hata bank mondiali waritoa harumanti zambao kaya zotaabu wariheza harumate ebu boko ukasita abu hako de nomba pema na peri yo neema ani bank mondiali wakaura ni soka izo mfanyao warizikubali akanga mdoka huko kwamba hino ndio wafanya no wakubali yode banara kautola hiyo riheziwa harumazi ntsiza ngao a revenu intermédiaire rende le 22 juillet ya 2019 sila alikuwa ni Macron Faransa sende hori sinye accord ya ukayale wenda sura Faransa rikena mwishiliano ujoka wazitendwa ukahale Faransa wakauri finance wakauri saidia harma mramba Union Européenne sitoka uniruvura na hata eondo Faransa wande ma Italie wande ma Britannique wande ma Alma mgoja le ma Britannique watawaende zao baka alewe ino mdungano hata sinanyi na bake mkonti wa hatu da sinanyi ngoja ala wakubali bisinye akoro siku hiyo ya msaada wa ulisaidia sisi dasi na wori keba zimatfanyaji amonta mjua ukaya itimizi sasa 4 milioni ya euro Macron de siku ya kubali ukaya amjohenda la Paris afanye conference hiyo harikubali ukaya ndeje fanywa hunu hata mimi ngamjohimilia rimlika barua hazisinya hakaulalika wandu wa jarme conference model ya bila alhamdulillah emna pesa la kautsahari ya hunde basiri hundu menje na urakawetsa henamna wandu wakubali hazafanyiwa ni wana wa hanyu basi wandu wakubali hazi hiyo hate mapesa ya vumbula menje hauna urakawetsa rikabo piariono sindoka wakahamba haurijibiza shawaja wenji harma majana matsanu wajabo rekada anu wananya somba bilateral hauda zini sosa zinambao multilateral hauda sector privé na wandu wajaru waonesa wamba kweli garjo huja ritimize conference rija hata rajo huja jari hansi sheikao shaujere conference rehansi comité interministériel rehansi secrétariat exécutif ya ujere inu enamna se pas dire ka Tanzania wandu wadiso huja mono na yaso Marok wajana delegação mengo mitsanu ban bijar kantir ka utwali wajama mdaferi wala Egypt wala Ethiopia waje randi safanyeze hazi yezi mwarbesha covid tena wenge relewa kazinde examen Mwenyezi Mungu afanya yabo lazima rijifikirie akansi fikiri si wakumuri ukahari mafundano baka wekuhundwa ni ndongo hito izo wafanya ho mkono wao shako vidiga jarunda hasiche
hata Kenneth wala Kenneth atujao nende Mozambique shawaba kara wale bavu shamono covid kawai haja harume dunia kamili kuna Afrika ntimbili ani ntiamba ulezoto ne masio mararu ya hatu ndo rahai mru ya tsuhuja harumaze nti za Afrika mango mitanila harume dunia kamili hende bage iyo examen abeshewe dunia shabatu sidekina ezi sabu zarema ngamzidunga uhanasi doka yini tunungwa ijoro hamaudu yabona arjitayarishe abanga Swahili bahari enom prevenir en vote yabanga lazimu jitayarisha kanti tunungwa ya maudu inoko jo kaula lazimu rianshiniyo yabondo karfan shauri hata ngaja aliti jehun hauri fanyina za fanyate na kati jo huja rikadeze taratibu za ushinda riswarifu itifanye dega pedesha tungara haja rahanti ikao chaque gouvernement rahanti nambao coordination ilona sous comité coordination za ugere za uswarifu ekrizini haini siwa wahanti watena coordination sile yabo sonti pia ni mrunge na ya ubalia yaje armazen kozi risoma ni mafundi wa hatu kekawono ngo mbinziro mrufanya zozo shida fanya hono hauambe hauto tabihero ambeziromba barrier yabo kandwa tsanganyihe ekauja hundo ndo tsanganyihe hawaseku ekauja shida hauambe kana mzirenzi hauto kozero hoende za hausha tiketsi nao ebange ya bi woi covid ngamona ukaya katutsungua katu demande visa wala hija katutamu na mtiti timshe na mume titajiri na maskini timdu na mkudu bangawa sonti pia ngilazimune mdu ya renge hadhari ya haki mgwahibenza dutoze dua alhamdulillah kasjau kabuli Mwenyezi Mungu ajalie rifanye dua toze dua sharifanye za fanya no shide waswili yode manaka mdungu kakadondari tsirongoa hamezwira na muzirengwa maudu hao shaute na garjoje za namezuriza saya sha izo pia tirohamba bahi aka etsubutsonge jao rihana mazoea hatu ya hetsumu ya ukamatima lazima ndo aleziwa kaa tidahelo ntudo wakati raha karti wa utanganyia shaizo ye mufti wa nimenika mga mwasisha wanu hauye adomte zinye wajotsanganyia ndo mafundi warambie ezalamuzi fanya sasisi ekasa wamba ade mafundi lazima ngodi zirenge rifanyeza hatu hatarizidafiri nashukure Mungu akaranzi Desambro hata ijendo abaha rahale bailuka jarhunda bekari shukuri ya Mwenyezi Mungu ajorizidia sha ekakartushi darafanya sharti kufuru Mungu ramandrabo bayo hatwari halisalis ebange gardorenga mezwir razima udu zahetumu ne mikonti ya hemiraha ne zekarata ni namna dokaushi darte swara faharma yezindo akanga munaka ngabonzika ndo atomo ndani otirohe rira haga jawasul yabo na inu yakukaeka mkati bazima na mke distance mtisanganyihe zemeziyoga zo zirenga ilizi njenziani shangartsa hao haini mndu yafanye kayome zuria hae yafanye izo alazimu yafanye nyonti pia mlawa harume maswa mararu ya kenzi mlawa harume mabavu mlawa harume miji basi ne mnatendendo hahe yendo hao yarenge mezwira yafanya hahe wakati ula ya jata ya saidia shama warbiabo tamduka radhi libeshele marhaba beshele marhaba wako moroti pia hujamlifuha ranzwa siasa alhamdulillah ujandwa dini ujandwa mila nansi akawa rengeza ngozini wafanyaza hao ngoja aliaga jazazo wa siasa umvurano wa kisiasa alhamdulillah haini mdu harengezwa mana hahe au lazima shukuru Mwenyezi Mungu ajarizidi kana mkiradhi wakaino ambao manso special ya huwa na nyasi maduktera ni mainfirmier ni des personnes soignantes na manso special ya hema jeshi na force de l'ordre akakwa tusiwa hazifanyao hata ijenda baha ngaro nao emarunda ya ukarahage jaja de hazo ndo wafanyao wage kairi haraka wasaidie nikenda sinao
que sur le terrain rishinde riwane ninkodwe kwezi watukufu simabia ni ukaya mziono msuma banga mzijora haka batida la huwani le dala uli yodo karizi ya utije dazinya ba mesure barrière le dala la uni haba hainu hata haba hainu wandu watuandani wajukauta wangu wadu vazi wa warohe watujofahanza ya hakata iho wade kwa roho Bongezo nazirisome batu rirenge hina za mranga atarshinde riwaswili bongabo ya daula lazima endelee mbwese sio hanu avrili ya bonge ndao hata iwasuli juin na boko vidinge yabo lazima zazifanye ya lazima ze wizara tena wafanye zaza hao lazima le wahaini hazifanyihe haka hiyo de joshi la ruwanene mwade hoyo shekada zar kaati kumrufanya ndo kanafshi dabonga runawiza jira harume akiba he dunia ya ukaya impacte ha itabishi wa demro na sisi hausikitifu sitola zinuzi lobo nze pia zija pengabo haraka jitayarishe lijweka gabajoka ukatabu sha mguka reha utijoshidaru hawa arjoshidaru zira kamjezi mwabezi pengabo doka jitayarishe wahanso wandu watwali ye impact ya he ye akiba ijoka ukaya harumwe covid-19 ikawa twali waje warabeza ufanya mkwa hebeza lazima rijeba anu malin pia rambe ni mdu yafanye za ufanya hataru wasu wakati zaba banu kalazima rendele yode mana boko alhamdulillah ye dawla ngendele yao garonawe hazifanya ne diplomasi ya ukangu wafanywe hazi hata baika ba covid haja shamondo akauja huna rumaze visiti leze visitira kaufanya bonze e diplomasi yake ingefanywe hazi hiyo wange lazima lewe nurike honziani rifanye hazi jeshi leru wasule kamnezi mwabezi amonauka ya arme ekonomi yatu kurambilwa na economist ka ma partenaire wa hatu watende yawe wahandani de Faransa e wabili de Washington na amonauka za ndo waline mdu harema ni covid mugabanga mjozi dokawjiri yode bana kale weinu yambaishia haka na babi nganyambabi de bana ndumageni ngamdohishia abodo kale wakato kale weinu rikebadzima mti wakato uvurana banuzi zidi ikabazidi ndongo basondu biwaza pia wandu wakabadzima lade mana kamrulo saza wa Tanzania dokanga bongo zazidi kalazima kebadzima mgentu wakato uvurana haina mna uvurana pia ni kaze bahani habahari tsanganyihe ye gizambera fal mwezi mguinu ri afronte garjoi hunde kamwa benze mwezi mmoja ale rejei harumwe maendeleo ya hensi hatu riwaswili harumwe emergence ramangarta riwaswili wakoti mambani manukaze ze impact pia wa hizandisa andi rikonzi ane waswili shamgoja fanyizwa kahanza bagezi nazirisome ukale ni covid ya haja karna udabaka garindao ndabina ndo barara alazimar fanyiranzi ngabonsi abahawazi ya kwa tu exporte bahindu na izo lazira doma puissance hakawa nukawoge wafai wa oranzi basi abo leo si haini mdu na rompono anatandamjo kanda mdu ajebonzi aje amekurusaidio shala zibasisi rifanye izala mfanye ngam Amerika mwa benze ukaya kardio shida zifanye hautimizi kwezi mahonorable sikandani mfereshe otukuma hunda wa Komori wa Mtsungwani nje mwa representer harumaye Auguste Assemblée ni mferesheni ni mwombeni khair kam gabenze yezi mga jaliye mreshele andu mrumani banu de peuple Komori do mrumani banu nganyarme mabavu pia majabanu wa representer mabavu haini bavu basingilo na mvurano halo shanyinyi ngamrepresenter watanganya pia bandawe ngabo kabanu kwezwa tukufu do fikiri daula ngasaruma demokrasi ya bozi no institution mbili lazima zifanye hazi bazima do yamba executive no yamba legislative ngabo ngoko kana ujofanya basinanyi na ngoko kamna ujofanya basinasi ndemba nabo ko ikayanga bo institution nzima kabatsi abili ayuhamba vide constitutionnel au vide juridique
shekale unze structure zikaanti yabo womando mwema yabo womando mwema mangana shukuri yao ezajir aka tija arika ufanyaze voti tie kurte manda shagar jazie manda he madepute uendelee hata nobatike vidi constitutionnel ngwa hebenza executive ne madepute wakabo mtsuma bianizo mju wao kabesengezi kabano katiyo jokangare manao shabo ngwa fanyezwa kahanza sha lazima ikaye sijojo wito watama aketutolwa wakomori do itsaha waje abo komori gojo ashume zero tsafuza harume ko soba hantsina ruhusa ya humtoani nika mtsina ruhusa mtoa yabondo kale yenu lazima naza kufanya rikebazima he faida hensi jondi zono mbabu kama Mwenyezi Mungu apenzi ka talifiano wa fikira na mvurano ndogo normal kama sibatabu shekale omba ka inde faida hensi upande usonzi pia ndio kiwazima shao bando yabo amini kama abenze ukaya mja sanjima bana kama abenze Mwenyezi Mungu jala tsanganye sonzi pia rifanye haini jo fayinsinu Mwenyezi Mungu ajalie horo habanu rentsimba waratha o wanajo jabanu warenge wareshele warishukuriye warombe Mungu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.